Maayong buntag sa tanan. Atong sugdan ato ang Sunday School, no? Pinagi sa pagampo. Gihangyo nako ang tanan sa pagtindog. No? Heavenly Father, salamat sa laing adlaw. Salamat Lord sa pag-extend sa among kinabuhi karong adlaw. Salamat Lord nga safe me nakaabot diri sa balay alampuanan. Lord, salamat sa mga provisions nga imong gihatag in the previous days. Og Lord, salamat niining higayon nga kami nagkatapok na pod aron pagtuon sa imong pulong. We ask the guidance of your Holy Spirit, Lord, nga i-open among hearts and minds, masabta na mo ug nami makatunan karong adlaw. Kining tanan among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So makalingkod palihog. Aming buntag, no? Pasensya, medyo na late gamay kay parag nahitabo dito sa bridge na traffic. So basig mo po hinungdan siguro nga na late ang uban, no? Tuyok pa mi tambakan gikan sa mahayahay. So maayong buntag, ang topic na to karon is submission of wives to their husbands. Actually, common na kayo ni siya nga topic, daghan ay nakahibaluan ni. Pero sa panahon na to karon, controversial ni siya nga topic. No? Labi na sa karon nga panahon, no? Current situation na to, controversial ni siya. Kay daghan kayo ini contest, daghan kayo imu-attack sa tuwa mga Bible-believing Christians regarding aning submission. So ang atong verse karon is na makita sa 1 Peter chapter 3 verses 1 to 6. So before ta mag-discuss ato sang basahon kaning unom ka verses, no, sa 1 Peter. So 1 Peter chapter 3 verse 1 to 6 ningon diri, likewise ye wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be the outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on apparel, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid of any amazement. So muna ato ang reference verse, no? So kaning nga topic, kaning submission, actually gina-attack ang Bible ani, no? Gina-attack ang mga Bible believing Christians kay ang kalibutan nagpaint og picture na kaning submission mura bitaw siya og ga-devalue sa mga babae. Gi-devalue nila ang worth, dayon abusive. Abusive dayon ang concept nila, abusive, devaluing, murabag gikaminusan ang mga babae pag maghisgot gani kag submission, wives submit to your husband, ang impression dayon is gikaminusan ang mga babae, which is not true. Dili nimo giingon sa Bible, dili po nimo atong gituhuan. So kung basahon nato kaning 1 Peter chapter 3 gahisgot ning submission of wives to their husbands. Pero previous chapter ani sa chapter 2, gahisgot ni siya submission to the government, submission to the masters, bahin sa mga submission. Then pag-abot sa chapter 3, submission of the wife to their husbands. So makita nato, submission is a regular part of a Christian life. No? Kung basahon nato sa previous chapter, ang pag-submit di ay, submit to the government, regular na siya. Karon gani, kung mag-segregate sa to ang basura, that is submitting to the government. No? Palisi man na sa tuang gobyerno nga i-segregate. So submitting to the government
submitting to the masters, regular na nato supposedly nga ginabuhat. So dapat dili unta issue sa tuwa ang pag-submit as a Christian. Kung ikaw maglisod og submit sa government, maglisod og submit sa imong master, then dako kag issue sa pag-follow kang Jesus Christ. Because following Jesus Christ is an everyday moment submission to His Lordship. No? Kaya gikaingon nato nga supposedly ang atong kinabuhi atong ihalad sa Ginoo in submission. Pero lahi ang gipaint sa kalibutan ana kung hisgot na ganitag submission to the wife. So ato sang unahon og define unsa man dining submission, no? para natay common understanding, no? What is submission? Submission is voluntary placing oneself under the authority of another. In this case, ato ang topic karon, the husband, no? It is about order, not inferiority or worth. So later on makita nato nga it is a design of God for marriage, no? Actually, ang kalibutan gapaint og kung musabit gani ka ilahadang ikuan nga ora kag gidevalue ka ba, no? Ora kag ang inferior ka. Pero based on my experience, sa kuha lang, no? Actually kaning submission is liberating. Nindot ning submission mura kag na free up. Kaya nga naman, akong i-explain. Sa ako ang nature of work, na ako'y boss. Na ako'y boss. At the same time, na ako'y mga tao, people manager. So meaning, kay naman ko'y mga tao, I have to decide. Na ako'y decision making for my people. Ang problema kung ikaw is decision maker, the moment nga masipyat kag decide, ikaw ang accountable. Dili pareha sa kung ikaw ang pinakaubos, gasubmit lang ka sa imong immediate superior, trabaho lang ka, doer lang ka. Kung sipyat man gani imong gibuhat, you're not accountable kay gasunod ra man kag order. Pero kung ikaw ang gahatag sa order, ikaw ang gahimo sa decision, masipyat kag decide, then your heads will roll. No? Ikaw ang mawadag putlan kag ulo sa imong IS pod. So meaning kung submission di ay, it's liberating. Kung ikaw ga-submit, ga-follow lang ka, mas nindot. Pagkahuman sa imong trabaho, wala na kayo hunahon. No? Muna akong na-feel sa akong trabaho nga, mas nindot dining nakas pinakaubos. Kay dili ka mahadlok kung naamang gani sipyat sa decision making. So muna siya. So it's more liberating. Mas delikado tong decision maker, no? Katong people who makes decision. Kay kung masipyat sila decide, naa sa ilahang head ang accountability. Pero diri sa scripture, we are not only called to submit. No? We are called to submit to the need and aid and help of others. No? The priorities of others above our own. Wala ni sa handouts, no? Kaya ang handouts more on bullet points lang na siya. Pero makita nato kay ato ning i-discuss in detail ang submission. Unsa kinahanglan masabtan nato ning unod yun sa submission, no? Sa Philippians chapter 2 verses 3 to 4 ningon dire, let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Kani siya is a daily submission. We are called nga dapat dili di ay ang atuang panginahanglanon atong unahon. Opposite sa gitudlo sa kalibutan, no? Sa world. Dapat unahon nato atong kaugalingon. Love yourself, no? Mag-selfie ka, love yourself, pakita nimo unsay kaayo sa imong nabuhat sa imong kaugalingon. Before daw ka maka-care sa laing tao, dapat you take care of yourself. Muna gitudlo sa kalibutan. Pero ang giingon diri, let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Unahon day nato ang panginahanglanon sa atong isigkatawo.
Labi na sa fellow believers, no? Submitting yourselves to one another in the fear of the Lord. Muna giingon diri sa Ephesians 5:21, no? Sa Ephesians 5:21 iyong diri, submitting yourselves to one another in the Lord. Meaning, we submit to one another. So naa day mutual submission. In a Christian life, natay mutual submission. So kung Kristohanon ka, imong unahon ang panginhanglanon sa imong isig katao kaysa sa imong kaugalingon. Ug ang opposite ani is pride, no? The enemy of submission is pride, selfishness, no? Labi na kung moingon tag natay ka-negotiate man nata, unsa may ikaayo nako ana, nganong buhaton man ako na, unsa may kaayuhan nako ana. So you are thinking of yourself. Selfishness. Pero ang gingon sa Biblia, unahon nato ang panginhanglanon sa atong isig katao. Although kinahanglan ta masakto before ta mo tudlo, kinahanglan ta masakto, pero kung need na ganang istoryahan, baliktad. Dili ato ang need ang unahon nato, kung dili ang need sa atong isig katao. Muna ang concept of mutual submission. Now kung karon inana ang ato ang mind setting. Ang submission day is unahon nimo ang needs sa imong isig katao. Inana dayta characteristic nato as Christian is we submit mutually with each other. Kung inana atong mindset, then submission to husband is not a big deal. Dili na big deal supposedly sa toa. As wives, kung musubmit sa atong husband, dili na big deal. Kaya in our daily lives, gasubmit man ta to one another. So dili na big deal supposedly. So makita nato diri nga ang submission established nato na siya Ephesians chapter 5 verse 22. Kung makita nato diri. Ephesians chapter 5 verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, no? Ug mobalik ta verse 21 ingon diri, submitting to one another, no? Submitting yourselves to one another in fear of the Lord. So mo to kung gidiscuss ganiya. Natural na nato supposedly ang musubmit sa atong isig katao. Pag ingon sa Ginoo sa verse 22, wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord, dili na supposedly na big deal. Kay muna na ato ang kinaiya, muna na ato ang nature supposedly. Dili na ta moingon nga pag mayon kag wives, submit to your husband, ang kalibutan moingon nga gikaminusan nila ang mga babae, which we will explain later nga dili na mao ug dili na mo gitudlo sa Biblia nga inferior ang babae sa lalaki. Wala nato gidevalue ang babae sa lalaki. Makita po nato sa Colossians chapter 3 verse 18, no? Wives, submit yourselves unto your own husbands as it is fit in the Lord, no? Ug makita nato diri, manotice nato ang duha ka butang, no? One is wives are submitting to their own husbands. Submitting to their own husbands. They are not required to submit to men in general. Ang gingon diri is, wives, submit to your husbands, dili to men. So meaning, ang babae di ay, dili siya mo submit sa lalaki. Man siya mo submit sa iyang husband. Di ba ang husband lalaki man na? Yes, lalaki. In the context of marriage. Kung dili ka minyo anang lalakiha, dili ka supposedly mo submit, ana. So, mawala na dayon ang concept nga, gidevalue nato ang women. No. Wala nato gidevalue ang women. Dili inferior ang women because women are not to submit to men. They are to submit to their own husbands. So, diha nato makita nga, ang kalibutan gina-twist nila, no? Para mo create lang dayo yung impression nga, abusive kay na siya nga doktrina nga mo ipasubmit. No, it's not abusive because wala nato gipasubmit ang women in general to men, only to their husbands, no? So isa na siya ka concept. Ang ikaduha is kung before ta mo proceed, kung ikaw single nga babae, nakay uyab karon, kanay imong uyab nga laki, wala pa na siya right nga dapat mo submit na kasi aha. No. Di pa ka mo submit ana niya because dili pa na nimo siya husband.
So kanang laki wala pa na siya naka-gain, wala pa niya mag-gain ang right to be a husband. So dili pa pwede, no? Unya na og maminyo, diha na ka mo submit. So isa na siya ka aspect. Ang ikaduha is kani. Unsay giingon sa Colossians, wives, submit unto your own husbands as it is fit in the Lord. So naa di ang Ginoo, napil di ang Ginoo ani. Ang wife, you are supposed to submit to your husband for God's glory. Wala day ka maingon nga ni submit ka sa imong husband tungod kay inferior ka. No. You are to submit to your husband as unto the Lord. So, kung di ka mo submit sa imong husband, ana ka nga akong husband manggod kay way puangod, way buot, daghan kay kastorya. Dili ko angay mo submit ana. No. You submit it unto the Lord. Kung di ka mo submit sa imong husband, you are rebelling to God. And that makes submission to husband a really big deal. So importante day kayo nga mo submit ta sa atong husband, kung dili ka mo submit, you are rebelling to God. No? So inana, ang pag-submit sa husband dili tungod kay ang husband is worthy of submission, dili na siya mao. Dili na mao ang gitudlo sa Biblia. Makita nato later. Wala po dayon ang uban nga kanang submission is merely respect, no? Respect of wives, no? Wives, respect your husbands. Actually, partly true na siya, no? Pero ang respect is mutual. Gawas nga ang wife mo respect sa iyang husband, the same with husband mo respect sa iyang wife. Ang istoryahan diri nga submission is not only respect. Actually, it's submission katong gi-define nato, voluntary placing oneself under the authority of another. So unsaon nato na pag-picture? I-picture nato na pinaka-basic nga picture nga dali ra nato ma-relate kaning sa military. Ang military, kung ikaw private, mo follow jud ka sa imong commander, sa imong authority. So you subject yourself to the authority, mas higher ranking sa imuha. No? Mana pagay sila nga obey first before complain. So inana supposedly ang atong submission, wife, no? Inana ang submission nga gi-project diri. We literally rank ourselves to the other person, no? Nagpaubos ta sa rank. Mas higher ang rank sa lalaki in the context of marriage, no? So unsa may kuan ani, unsa may implication? It means wives, you are under the authority of this person, no? Kaning husband, and purposely na siya, willfully, intentionally submitting to the role as leader sa panimalay and the decisions that they make. So, akong ibalik ha, purposely, willfully, intentionally. Unsay pasabot ana? Kabubuton nimo. Imong kabubuton nga mo submit. Mao nay giingon sa Ginoo sa wife. Dili trabaho sa husband which requires another topic kay kani atong isigutan is about wife in a marriage. Dili trabaho sa husband to make sure nga ang iyahang wife mo submit sa iyaha. Wala gisugo ang husband sa Ginoo nga ipasubmit ang iyahang wife. Kay ngano man, it will become abusive. Unsa man di gisugo sa Ginoo? Ang gisugo sa Ginoo sa wife, you submit to your husband. So meaning kung ang wife mo submit, it is in obedience to God. Wala gisugo ang husband nga, "Hoy, submit sa kuha." Unsa man di gisugo sa husband sa Ginoo? Husband, love your wife. So dili siya abusive kay nga man walay katungod ang husband mo force sa wife to submit to him. Kay dili na mao'y mandate sa Ginoo. Ang mandate sa Ginoo sa husband is to love their wife. Pero ang wife mo submit siya sa husband because it's a commandment of God. So muna siya ang difference sa submission karon in a Christian, in a biblical understanding compared sa worldly understanding. Kaysa kalibutan, pag may kag-submit, gahisgot dayog inferiority. Mas inferior ang babae sa lalaki. No. Because ang babae, dili mo submit sa bisag kinsa lang lalaki.
didto ra siya mo submit sa iyang husband. Because that is the design of marriage nga gibuhat sa Ginoo. So muna siya ang submission, no? Actually daghan dayo manggawas nga question ani. Later atong ma-discuss, no? Kung naapay time, no. Hopefully masigo nato sa isa ka oras ni. Naay time nga unya na lang, no. Mahisgutan man gyud ni unya na kung ang wife bitaw mas bright pa sa asawa. Nya gahisgot man gud ni nga amo decide yun. Ang mo decide is ang lalaki. What if ang wife mas bright pa sa iyang bana? Nya ang bana lugar pa desisyonon. Daghan kayo mga questions manggawas which hopefully we can tackle, no? So adto sa ta sa kuan. So submission is rooted in trusting God, no? It's God's design for marriage. Kita nato sa Ephesians chapter 23 verse 24, no? For the husband is the head of the wife, even Christ is the head of the church, and he is the savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, let the wives be to their own husbands in everything. So dapat ang wife po ay subject po sa husband. So muna i-design sa Ginoo sa marriage, no? So submission is rooted in trusting God, no? Wives submit to their husband as an act of trust in God's plan for the family. Submission is not based on husband's worthiness. So muna siya, kung dili worthy imong husband, dili ba ka mo submit gihapon. So kung mas bright pa ka sa imong husband, submit gihapon. But on the wife's trust in God's sovereign order. Kay mo man ay order nga giingon sa Ginoo. Submission is a reflection of Christ, no? Jesus himself submitted to the Father's will, offering a model for believers, including wives. Makita na sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Di na lang nato basahon, no? So submission is an expression of humility and faith, mirroring Christ's example. So sa nabasa nato Ephesians 23:24, no? For the husband is the head of the wife. Ug tan-aw nato na dayon ang sa tawag ani. Mo nato siya, no? Design siya sa Ginoo. Muna i-design sa Ginoo ang marriage, no? Again, ang submission is between husband and wife. Dili male and female. So dili inferior ang female sa male. Kay dili siya ipasubmit to any male, to any man. So kung makaingon ka nga, kung makasabot na ka na, kung ikaw wife, pwede na ka maingon nga, husband, you are my head. No? Kaya nakasabot naman ka, nga ako dahing pag-submit sa imuhara, dili sa biksan kinsang laki. Nya design man din ni sa Ginoo. So, maingon na ka nga, husband, you are my head. No? Tingiya daw inyong husband, kung makaingon ba mo ana. No? Kaya kung dili mo makaingon ana, kung paminaw ninyo offensive na, kung makaingon mo, mas maayo pa man ko sa kong husband. Siya mo'y head. As biblical Christians, we need to recognize, no, that the husband is the head of the wife. Muna igingon sa scripture, then salig na lang ta sa word of God. No? Pero sa marriage, naadyo'y butang mga big, kuan bitaw ka ng dinagko nga decision making. Di man gyud na kalikayan nga mag-discuss, no, naman gyud discussions ang dili man napasabot ha nga kung ang husband mo decide, dili na siya mo consult sa iyang wife. Labi na decision making, dinagko nga decision, mag-consult man gyud mo. Okay, marriage is a partnership, no? Naay time nga mag-discuss mo, dili mo mag-disagree. Dili mo mag-agree, mag-disagree mo. For example, ato na lang ni iterm og hypothetical, og si Pastor Carl pa, what if? No? Hypothetical, what if? What if during the course of your marriage, bago pa mo na minyo, mag-decide mo nga, diri ta puyo. Ga-disagree mo nga, dili diha kay layo sa akong mama, diri ta kay duol sa akong mama. Or nga church ta mo attend. Dito ta nga church, no, dili ra ta nga church, pabilin na ta diri sa atong mother church. Or unsaon pag-raise ato ang children, unsang klase nga discipline ang atong i-impose. Kana mga big decisions na nga kinahanglan
Kinahanglan istoryahan sa mag-asawa. Pero ang giingon sa Ginoo, ang final say gyud is naa sa husband. Siya ang gitagag authority, no? Pero mo lagi ito kaganiha, what if in the course of your discussion mas nindot og input ang wife, kay mas bright si wife? Kinsa may matuman? Actually pwede ang husband mo ana siya, oy nindot man day na imong idea, mas imo mas na detalye man nimo, mao na atong buhaton. Pwede mo ingon si husband ana. I-consider niya ang input sa wife, pero ang final decision iyaha. Bahala pag ang input gagikan sa wife. Okay na siya. Ang dili okay kung ang husband mo insist sa iyahang decision nga dili maayo. Kanang dili po dingon nga dili maayo, pero mas nindot ang pagka-analyze sa wife kay mas bright man si wife. Ang pangutana karon kung gasumpaki mo, wala mo ga-agree si husband, dili mo mukuan sa input sa wife, kinsa man ang matuman? Actually ang matuman si husband gihapon. Si husband gihapon nga mas nindot man og analysis si wife? Yes, because that is the design of God. Kay posible biya nga gialaw na sa Ginoo tungod kay mas napay dakong plano ang Ginoo. Kay kung mingon manggod ka nga mas bright si wife, dapat si wife ang matuman, it is just implying mas bright pa si wife sa plano sa Ginoo. Because the plan of God is the husband is the head. Siya dapat ang decision maker sa household. So si husband ang muhimo sa mga choices. Klaro na siya. Pero manata nga na may mga marriage gihapon nga dili inana ang structure. Si wife gahimo sa decision making pod. Yes. Na inana. Ang danger ana karon bitaw kung i-allow nga si wife ang mo decision, tendency ang husband mahimong irresponsible. Kaya nga naman, labi na sa kanang mga dominante nga mga, sorry for the term, no? Kanang, ang kinaiya ba, mo dominate gid bitaw, strong personality ang wife, nga to the point ang husband mo kurog. Kasagara ra ba nga mo decide sa marriage kadtong pinakaisog nga lisod atraka ana namay nana no di nato na ma-deny. Nya labi na kung ang husband mukurog sa iyang wife, gitawag nato under the saya, ang tendency ang wife na mo imhimo sa most of the decision making. Pag-raise sa mga anak ang wife na. No? Ang maghimo sa budget ang wife na. Wala na kayo say ang husband. Ug nakadungog mo, ana pa gani ang wife nga pila imong anak? Duha. Di ba isa ra man imong anak? Duha oy, kinabugulangan, itudlo ang husband. Anong inana man? Tungod kay ang husband wala na decision making. Ang ga-decide ang wife na. Actually nain hitabo na okay ra man. Okay ra, pero dili na maoy God's plan. Dili wala na himot ang Ginoo ana. Okay ra nilahutay na nga marriage, pero dili na maoy God's plan. Wala na himot ang Ginoo ana. Kay supposedly ang husband siya gyud ang mo decide. So muna danger, no? Ang tendency ang husband mahimong irresponsible kay gisalig na lang niya siyang asawa tanan. Which is not the design of God, no? Ang uban may flip coin na lang ta, labi na og pareha mo strong personality, mag flip coin na lang kinsay matuman. Pwede na. Pero pwede pod nga mutuman na lang ta sa design sa Ginoo. Nga ang design sa Ginoo is ang husband ang maghimo sa final decision. So kana siya, no? Actually kani nga problem din na lang nato i-go into detail. Kani nga problem of submission nganong ang ubang wife maglisod og submit sa ilang husband. Mubalik na siya dito sa root sa Genesis sa time ni Adam ug ni Eve. Si Adam ug si Eve wala ni submit sa Ginoo, sa kagustuhan sa Ginoo, to the point nga ang submission karon
maglisod na. Tungod sa ato ang sin nature, lisod na ta mo submit. Wives, lisod na ta mo submit sa husband tungod sa ato ang sin nature. Makita na siya sa Genesis chapter 6 verse 13. Pero di na lang nato, for the benefit of time, dili na lang nato na tukion, no? So aha naman ta. Balik ta, no? So sa 1 Peter chapter 3 verse 1 pa ta. No? Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not in the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. So kani giingon diri, musubmit ka sa imong husband, dili lang tungod kay imong husband saved. Diri bisan imong husband unsaved. No? Likewise, ye wives, be in subjection to your own husband, that if any obey not the word, they may also be without the word be won by the conversation of the wives. Giingon diri nga posible ang husband unsaved kay wala siya ga-obey sa word or backslider. No? They may not obey the word. So it's either unsaved or ni backslide. Pero kinahanglan mo submit ka because they may also without the word be won by the conversation of the wives. So kani siya, bisan imong husband unsaved, submit ka. Kaya nga naman, mo na'y opportunity nimo to evangelize your spouse. Pinaagi sa imong conduct, pinaagi sa imong conversation, kaning conversation diri which means conduct. Pinaagi sa imong pagkinabuhi. Actually, mo na igiingon diri karon sa number 2 na ta, no? The power of a wife's behavior, no? Winning over an unbelieving husband. A wife's conduct speaks louder than her words. Her pure, respectful behavior can influence her husband's heart even when he does not follow the word. So without the word, he may be won by the conversation of the wives. So importante kayo ning submission sa wife to husband. Irregardless kung ang husband is unsaved, unbeliever, or backslider. So gingon diri magkinabuhi ka, no? Conduct. So dili lang di ay dili advisable ang nagger, no? Lectures tend to be somewhat ineffective, but examples are powerful. No? Ang imong pagkinabuhi mas gamhana na, mas maka-convert na sa imong husband kaysa imuhang inag. Actually kana siya the same through with the husband, no? Dili lang ni siya applicable sa wife, kundi pati pod sa husband. Mas effective kung ipakita nimo, ikinabuhi nimo kaysa ipinaagi lang sa istorya. So the bottom line here is the husband makes the final call on issues, no? And that's the authority position the husband has. Ang pangutana karon is, all the time ba mo submit si wife? Sa tanang higayon ba, dili ba pwede mo rebel gyud si wife sa husband? Kay mo matong gingon kaniya, bisag mas bright pa si wife, mas wise pa si wife, kinahanglan siya mo submit sa husband. Unbeliever ang husband, kinahanglan gyapon siya mo submit. Ano sa aman mo rebel si wife? Actually, na example diri sa Bible, taas-taas man gud ni siya. Naa siya sa 1 Samuel chapter 25 verses 2 to 35. Pero taas man kaayo, ato na lang isummarize. Supposedly ako untaning basahon verse by verse, no? Pero taas man ang story ani is story ni Abigail og Nabal, no? Si Abigail og si Nabal magtiayon, no? Panahon ni David, King David, no? Si David ni Kuan nagtago-tago kay gipangita siya ni King Saul. Kani si Nabal daghan ni siya og sheep, no? Dato ni siya. At that time gina-protect ni King David to ilahang area para di sila ma-attack. Di ma-attack sa mga kontra. Karon si King David, giingnan niya, kay gatago-tago man sila, giingnan niya yung mga tao nga, adto mo kang Nabal, pangayo mong pagkaon, pangayo mong provisions dito, kay total, kamo may ga-protect, no?
Yang gibuhat ni Nabal, wa niya gitagaan. Wa niya gitagaan kay nadiri giingon diri ni Nabal nga pag adto sa mga tao ni Nabal, niya na si Nabal pag adto sa tao ni David kay mangayo lagi pagkaon, mga provisions, niya na si Nabal sa servants ni David. Kinsa man na si David, no? Who is David? Sa 1 Samuel chapter 25 verses 10, no? Who is David? Niya na siya. Who is the son of Jesse? So, considering nga si David nagprotect sa ilaha. Pero pag pangayog provisions ni David, gingnan niya na si Nabal, who is David? No? Who is the son of Jesse? No? There be many servants nowadays that break away every man from his master. So wanya gi-recognize kinsa man na si David, kinsa man ang anak ni Jesse. Pero kung buto naon kadtong mga tao ni David mo toy nagprotect sa iyang kuan nga nilambo siya, no? Wala sila matake. Dili na to makita nga ang tao mangita gyud rason para dili mo hatag, no? So muto nasuko si David. Kay nasuko siya, dala siya mga more or less 400 man kay iyang atakon si Nabal. Og nadungga na ni Abigail nga wife ni David. So si Abigail gadala siya mga pagkaon, mga wine, ug iyang giatangan si David nasa verse 18, no? And then Abigail made haste and took 200 loaves and 2 bottles of wine and 5 ships ready dressed and 5 measures of parched corn and 100 clusters of raisins and 200 cakes of figs and laid them on asses. And she said unto their servants, go on before me, behold, I come before you. But she told not her husband Nabal. So diri nga panahon nilakaw si Abigail nga wa nagpahibalo sa iyang husband. Actually, it is tantamount to rebelling Nabal. Kay nagbuhat siya, wala kabalo iyang husband. Ug ingon pa man kay to make the story short na tagbo niya si David, hangtod si David imbis iyang kasuko na calm down siya ni Abigail ug na prevent ang bloodshed. So dili naton unsay ma-learn nato sa story ni Abigail, no? Kay supposedly mahurot unta sila, hutdon sila ni David sa kalagot ni David. Pero tungod ni Abigail nga ni work behind the back of her husband na prevent ang bloodshed. So makita nato diri nga in a life-threatening scenario, life-threatening naman to, patsununo na gud to sila tanan, suko na kay si David. In a life-threatening scenario, the wife should do what she needs to do for the protection of her household. Moto'y gibuhat ni Abigail. So, mo-rebel lang dayta sa ato ang husband kung mga inana nga senaryo. In the real sense, ato karon application nato karon, kung imong bana abusive, drug addict, pwede na ka mo-rebel ana niya. Kay nagkuha naman na siya, nag-threat naman na sa imong safety. Mental disorder. Dili naman nimo pasagdan siguro nga ang decision making naa sa nabuang na husband, no? So mo rebel na kana niya. Pero the rest of the time, kung dili inana ang scenario, which is seldom ra kayo na siya in general, wives, we are to submit. It's a hard pill to swallow, pero munay gitudlo sa Ginoo, munay design sa Ginoo sa marriage. So submissions happen when you don't agree. Diha man na makita. Kung naagay disagreement, diha makita ang submission sa wife. Kaya kung agree mo, well and good. Mo decide ang husband. Pero kung mo disagree mo, kinsa ang mo decide? Dapat si wife mo submit sa husband, si husband mo muhimo sa decision. So muna siya ang kwan. So that is verse number 2, no? The power of wife's behavior, no? Winning over an unbelieving husband. So bisag unbeliever imong husband or backslide, pakita nato ang Christian life, no? Ang pagkinabuhi nga Kristohanon. This is especially important in situations where the husband is not a believer or is disobedient to God, no?
Gibutang diri purity, chaste coupled with fear, no? Wife's purity and respect. Muna key elements sa godly submission. So anita sa verse number 3. Whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Unsa may pasabot ani? Ang pasabot ani, dili lang daw ta nay ubang grupo moingon nga bawal ng magbutag ornaments, no? Bawal magbutag jewelry. Kay gibutang daw diri, whose adorning, let it not be that outward adorning of plaiting the hair and wearing of gold or putting on apparel. Munang nay ubang religion bawal. Bawal mag-arites, mag-jewelry, bawal. Pero actually kung tanaw nimo ang context ani is dili lang diha dapat, dili lang outward appearance, kundi appeal tong inward na to. But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible. So pwede ka magbutang og gold, magkuan ka sa imong hair, pwede. Pero dili lang kana. Nganong makaingon man kag pwede? Nga giingon man diri nga let it not be. Actually makita nato sa Proverbs 31:22. She make herself coverings of tapestry. Her clothing is silk and purple. So pwede day ka magpabisti, pwede ka magpagwapa. Pero di lang unta diha, no? Appeal ang inward, no? Let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible. Kay ngano man, kay kanang outward appearance, it is just fleeting, no? Ang warning ani is ang outward appearance mawala ra na ug makakita mo sa Facebook karon daghan kayo mga gwapa kay nga mga celebrities nga gipang-compare before and after. Ano la di na mailhan ang naong. Kay ngano man ang ilang kagwapa ni fade. That is outward appearance. Fleeting ra na siya. So ang gikuan sa Ginoo dapat ang inward appearance pod, no? So unsay gibutang diri sa kuan sa verse number 3, whose adoring let it not be that outward adoring of plaiting the hair and of wearing of gold or putting of on apparel, but let it be the hidden man of the heart. So ang imong heart, ang imong i-appeal pod og kuan. Sana dekorasyonan pod na nimo. Kay ngano man dili na corruptible, no? Even the ornament of meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. So kung tanaw kag babae karon, labi na karon, daghan na kayo'y plastic surgery, no? Usahay gani, magduha-duha na ka, kantsawan ko sa akong asawa, mulingi gani ko gwapa, kantsawan din ko niya nga, sure ka nga ba ito? Masiglaki biya to, no? Kaya nga naman, outward appearance, pwede ta ma-deceive. At the same time, fleeting ra na siya. So mga guys, kung tanaw mong babae, ayaw na pag-ingon nga, wow, she's beautiful. Ayaw na pagtanaw na kay pwede fake na imong nakita nga beautiful. Labi na karon nga panahon, no? Kung tanaw kag babae man ka, wow, she is patient, meek, gentle. Ana na dapat atong pagtanaw og beauty sa mga babae. Ang inner beauty na. Kay ang outward beauty pwede na ta ma-deceive. Labi na karong panahon na. No? Beauty is passing, and that is the sad reality. No? It is just temporary. Ug ang danger ana, when it passes nga mawala na gani na, paminaw nimo na wala na lost na pud imong person sa mga babae, no? So dapat dili ta maghatag og emphasis outward appearance kundi inward appearance. So gibutang diri meek and gentle. Unsa may gibutang diri sa meek and gentle, no? Sa number 3, prioritizing the importance of inner beauty, no? The world emphasizes physical beauty, pero Peter advises wives not to focus primarily on the outward appearance as a measure of their value. Inner beauty is imperishable, no? God values the hidden man of the heart, no? Wives' inner character
that is incorruptible. So gidescribe diri meek and quiet spirit. So unsa man ang meek and quiet spirit? Meek and quiet spirit, pamingkag meek, gentle, no? So gentle siya. Makita na before nalang ko isgutan. Proverbs 11:22 ningon diri as a jewel of gold in a swine's snout, so is fair woman which is without discretion. Proverbs 11:22. A jewel of gold in swine's snout, so is a fair woman without discretion. Kita ka gwapa nga babae, appreciate ka kay outward beauty. Pag storya nimo hasgaday grabe mamalikas. So nawala ang iyang pagka-beautiful, no? Kay nigawas ang iyang inner. Inana day siya. So dili na ta mo measure lang sa beauty sa mga babae based on outward appearance. No, labi na karong panahon nga daghan na kayog fake, no? Inner beauty na ato ang kon. So unsa man ang inner beauty nga characteristics, no? Gi-describe diri meek and quiet spirit. Unsa man ang meek and quiet spirit? Pag may kag meek, kuan siya, gentle, no? Pwede siya na siya strong personality pero naaghapon iyang gentleness, soft touch, no? Dili iskandalusa, no? Not causing problems, no? Pero strong, na siya pagka-strong pero dili iskandalusa, no? Ug kaning quiet pod, dili na pasabot nga keep quiet. Pasabot ana calm, no? Urabag kalma lang ba? Ug naay problema mahitabo, dili niya padakon. Dili niya padakon ang problema, dili niya padakon ang trouble. Dili niya sugnuran. She's not gasoline on the fire. That is quiet, no? Ug dapat mo nay ato ang tan-awon sa usa ka babae. Ug ang wife inana po dapat ilahang character, no? Para ma-win, ma-convert nila ang ilang unbelieving husband or backsliding husband. So inana siya mag-submit. Inana ang ang traits sa babae while submitting to the husband. No? The inner beauty reflects a godly character and lasts far beyond the temporary nature of external adornment. No? Meekness and quietness as strength. No? Meekness is not weakness, but strength under control, no? Choosing to act with gentleness and humility even when one asserts power. So quietness refers to a peaceful, calm spirit, not prone to anger or contention, no? So dili ra masuko, no? Ug dili pud mosugnod. So actually mo extend lang tagamay, no? God sees the value in these qualities as they have powerful influence within marriage. So ang last is, actually second to the last, kaning last practical applications, mga summary na lang ni siya. So ang last is lessons from the verse number 5, no? For in this manner in the old time the holy women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. Whose daughters are ye, as long as ye do well and are not afraid of any amazement. So, na-example di ay, no? Si Sarah, gi-example diri. Peter points to Sarah as the wife of Abraham, no? She respected her husband, calling him Lord, no? So, mga asawa, no? Tawgon daw ko nimo og Lord, no? Lord. Pero anyway, actually, kana nga word nga Lord, karon o before, dili pareha. No? Pero ang pasabot na Sarah call him Lord, meaning boss, no? He is the decision maker. No? Gisubject niya yang self kang Abraham, kay obedient man siya, no? So trusting God's sovereignty, no? Wives today are called to follow example of holy women who trusted in God and live out their submission in faith, no? So submission is not about fear, no? Not afraid of any amazement, but about trusting God's ability to provide, protect, and guide, no? As daughters of Sarah, wives are encouraged to live in confidence
doing good and trusting God's provision in their marriage. Actually, kaning last, kuha na lang ni siya, no? Murag reflection na lang, basahan na lang na ninyo. So, in summary, basahon na lang na to, no? Okay, napamay gamayng time, no? Submission with respect and purity, no? Wives should strive to show respect and maintain moral purity in their conduct, reflecting a life of reverence toward God and respect toward their husbands, no? So na-question dira, no? Hinuklugi na lang na ninyo mga wives, no? Anang question. Then cultivating inner beauty. Wives are encouraged to focus on cultivating inner qualities like gentleness, meekness, and peace, no? These are great value of God and trusting God's plan for marriage, no? Wives are called to trust God even in difficult or uncertain situations in their marriages. Namang go'y panahon sa marriage nga kana bitaw kinaiya nato nga wala man niya gibuhat iyang part mo nang dili nako buhaton ako ang part naka-experience mo na ako naka-experience ko ana. Wala man siya wala niya gibuhat iyang role. Di pud ko mabuhat sa ko ang supposedly role. Actually, dili na mo'y sugo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, bahalag wala siya gabuhat sa iyang role, buhata imong role, either husband or wife. Kaya ang dili man ka manubag sa imong asawa, didto man ka manubag sa Ginoo. Pag ingon sa Ginoo, wives, submit to your husband. Kung imong husband askang sa itaw gani, askang dili worthy to be submitted. Pero kung dili ka mo submit, kay tungod imong husband unbeliever or kuan, dito ka manubag sa Ginoo. So submit lang gyapon ka because that is God's calling to wives. The same through with husband. Kung imong wife wala ga submit sa imuha, di na ako ni higugmaon oy, di na ako ni tagagalawans, di na ako ni rimitan. Kayo sige lag kuan, sige lag Facebook, sige lag mine. No? Dili submissive. No. You should still love your wives. Kay munay sugo sa imuha sa Ginoo. Again, akong i-emphasize, ang submission sa wife is not the role of the husband. Dili wala gisugo ang husband sa Ginoo nga, wife, submit ka sa kuha kay mo'y giingon sa Bible. No. Ang pag-submit sa wife, kasuguan na sa Ginoo. Ang gisugo sa Ginoo sa husband is, husband, love your wives. So in closing, sa marriage man God, we need to realize, no? Marriage is not meant for our happiness. Daghay mo disagree sa ko ani. Marriage is not meant for our happiness. Pero kasagara nagminyo ta kay gusto ta malipay. Pero mga minyo karon, tinuod ba nga lipay kayo ang married life? Ano laging mingon sila nga, nagminyo na ka, wala na, naghikog ka. So, nganong inana man? Nganong nigawas man na ang storya nga, nagminyo na ka, sa gahikog na ka, labi na karon nga lisod na kayong panahon. So, marriage is not meant for our happiness, actually. Kay, bisan pag mo testimony ni mga minyo karon, dili perminti happy ang marriage. Labi na sa panahon sa kalisod, labi na karon. Marriage is meant primarily for the glory of God. Kay kung nagminyo ka para sa imong happiness, the moment nga dili na ka happy sa imong marriage, uundang na ka. Bisan pag sakto imong gibuhat, no? Pero the moment nga dili na ka happy sa imong marriage, uundang na ka. And that will destroy marriage. Ug dili na mo i-design sa Ginoo. Marriage is primarily for the glory of God. Mo bitaw nang ang submission of wife to their husband is for unto the Lord. Ang paghigugma sa husband sa iyang wife unto the Lord. Kay tungod ang marriage para sa ika-glorify sa Ginoo. Happiness is just a byproduct. It's an added blessing. Blessing na sa Ginoo. Ang imong pagminyo kung naamang gani ang happiness, that is byproduct. That is a blessing from God. So hopefully, natay na clarify nga things regarding submission. Dili na ta magpadala sa anang picture nga gipicture sa kalibutan nga kung ang wife submit to your husbands, mo picture din sila
inferior ang babae sa lalaki. No. There's no inferiority. We are all equal in the eyes of God. It's just a matter, role lang na siya diri sa married. Sa marriage, dapat ang wife mo submit yun sa authority sa husband. Pero kung dili ka minyo anang lakiha, you are not under the authority of that man. So atong makorek, so hopefully natay makorek, then ato nang ma-defend because that is our faith. No? Na wives, we are to submit to our husbands, our own husbands. And hopefully makadiscuss po ta about sa husband's role in marriage kung ilaw sa Ginoo. So let us pray. No? Heavenly Father, we came before you with grateful hearts. Thank you for your word and guidance. No? It provides in all areas of our lives, no? Especially in marriage. Lord, we lift up every wife and husband before you, asking that you help us to live out the roles you have ordained in love, no? Respect, and humility. We pray that wives may submit to their husbands as unto you, not out of compulsion, but out of the heart that desires to honor you and strengthen the bond of marriage. We also ask that husbands lead with love as Christ loved the church and gave himself for it, showing kindness, patience, and sacrifice. May you bless every marriage represented here today, that it may reflect your design and bring glory to your name. Help us to grow in grace and mutual respect as we walk this journey in life together. We ask this in Jesus' name. Amen.